बंधु माने पवित्र पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने जदि आपणकर तुला राशि होइथाय तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र नववर्ष पणा संक्रांति ठारू गभीर परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। पणा संक्रांति दिन ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव तांकर राशि परिवर्तन करिवे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि सूर्य उच्चस्थ होइजिबे। वर्षक मध्यरे केवल गोटिए दिन आसे पणा संक्रांति दिन सूर्य उच्चस्थ होई जांती एवं जेतेबेले एहा अत्यंत शुभ फल प्रदान करंती। तो सूर्य हेउछंती आपणकर लाभ भावर अधिपति एवं लाभ भावर अधिपति होई सूर्य आपणकर सप्तम भावरे उच्चस्थ होइजिबे, जहा फलरे आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। यह व्यतीत आपणकर भाग्य भावर अधिपति बुध मध्य आपणकर षष्ठ भावरे प्रवेश करिवे। फलस्वरूप आपणकर भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। एही पवित्र पणा संक्रांति परे आपणक जीवन रे अनेक घटना मान घटिबो एवं आपण आनंदर मुहूर्त अनुभव करिवे, जहाँ आपण पूर्वरु केबे स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिले। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु अर्थर आगमन हेबो एवं आपण विभिन्न दिगरु खुशी खबर पाइबे। एही पणा संक्रांति परे सूर्य आपणकर भाग्य को उज्जवल बनाइबे, जहाँ प्रत्येक दिगरु आपणकु लाभ आनी देबो। आपण आपणकर जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन देखिबे। जदि आपणकर तुला राशि होइथाय तो बंधु माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय हनुमान निश्चय लिखंतु। बंधु माने सूर्य आपणकर राशि पाई लाभर अधिपति भावरे कार्य करंती। आपणकर षष्ठ भावरे सूर्य अवस्थित थिले, जहाँ आपणकर जीवन रे अनेक दिगरे विभिन्न समस्या आणुथिला। विशेष करी आपण स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखिबा को पाउथिले। आपणक उपरे खर्च एवं ऋणर भार बढ़ी जाइथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। आपणकर आर्थिक समस्या देखा जाउथिला। आपण कठिन परिश्रम करिबा सत्वे आपणको आपणकर प्रयासर फल मिली पारु नथिला। आपणकर घर एवं परिवार मध्यरे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपण सामाजिक सम्मान किंबा प्रतिष्ठा पाई पारु नथिले। आपणकर अनावश्यक खर्च बढ़िबारे लागिथिला। चाकरी क्षेत्र रे मध्य समस्या आसुथिला। आपण संतान संतति को नै चिंतित रहुथिले। भाग्य आपणकर सपक्ष रे नथिला। व्यापार वाणिज्य रे आपणको क्षतिर सामना करिबाको पडुथिला एवं आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य विभिन्न जटिलता देखा देउथिला। परिवहन समय जे कोनोसी विद्यमान जीवन संबंधी समस्यार समाधान हेबो। सूर्य निज राशि रे उच्च अवस्था को आसी जिबे, जहा फलरे समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। आपणकर प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। लोकमानंक मध्य रे आपणकर लोकप्रियता वृद्धि पाइबो। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे नियोजित व्यक्ति माने नूतन उद्यम आरंभ करि पारन्ते। आपणको हठात लाभ प्राप्त हेबो, जहाँ आपणकर ग्राहक को संख्या मध्य बढ़ाइबो। आपण कोनोसी पार्टनरशिप बिजनेस मध्य आरंभ करि पारन्ती। आपणकर आर्थिक स्थिति रे यथेष्ट उन्नति हेबो। आपण जे कोनोसी आर्थिक असुविधार समाधान होइजिबो एवं आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़िबो। आपणकर आर्थिक अभिवृद्धि सहित आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो। यह व्यतीत आपणको पाई धन अर्जनर नुआ नुआ रास्ता मध्य खोलिजिबो एवं हठात आर्थिक लाभ पाई सुजोग आसीबो। विभिन्न दिगरु टंका प्रवाहित हेबो। सरकारी क्षेत्र रे किंबा राजनैतिक क्षेत्र रे काम करुथिबा व्यक्ति माने अत्यंत शुभ फल प्राप्ति करिवे। आपणकर वैवाहिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। आपणकर लाइफ पार्टनरकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे आपण ग्रोथ देखिबा को पाइबे। से माने तांकर करियर रे किछि बड़ अचीवमेंट पाई पारंती। आपण आपणकर वैवाहिक जीवन विषय गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारंती। कोनोसी फैमिली प्लानिंग करि पारंती। जेहेतु गुरु आपणकर वर्तमान मार्गी चलन करूछंती एवं आपणकर भाग्य द्वारे साहाय्य करूछंती, तो आपणकर चूड़ांत सफलता पाई गुरु पथ प्रशस्त करिवे।
ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନ ଭଳି ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶୁକ୍ର ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛେଦ, ଏପରିକି ପୂର୍ବ ବିଚ୍ଛେଦ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସଂକ୍ଳାପ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂତନ ସାଥୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିଗନ୍ତର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସର ଲୋକମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରହିବ। ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଶେଷରେ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଅପାର ଘରୋଇ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ବ୍ୟବସାୟ, ମଡେଲିଂ କିମ୍ବା କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ, ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଲୁହା ଏବଂ ଧାତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁହା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅପାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।